बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक टीचर के नाज़रीन, आप तमाम हज़रात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक अपने प्लान पे हैं और आज हम जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले मानसेरा के ख़ूबसूरत मकाम खबल खबल से होते हुए फिर हम वादी उगी जाएंगे और वहाँ से होते हुए फिर इंशाअल्लाह दरबंद हम जाएंगे। और ये तमाम के तमाम मनाज़िर और तमाम की तमाम जगह इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं छतर प्लेन टॉप पर और आपको पहले भी हमने कई वीडियोस में ये जगह दिखाई है। इस वक्त सुबह का मंज़र है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है और ये वादियाँ आपको नज़र आ रही हैं और ये सारे मकामात आपको नज़र आ रहे हैं। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के मकामात हैं और ज़बरदस्त किस्म की वादियाँ हैं। मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि आप इस तरफ तशरीफ़ लाएँ और इन तमाम के तमाम मनाजिर को इंजॉय करें। इस वक्त हम आते हैं ये इस वादी को आप देखिए, इसकी बुलंदी आप देखिए, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही कमाल और बड़े ही कुदरत के नज़ारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और बे इख्तियार आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अभी अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हैं, जाते हैं खबल की तरफ। और खबल का मकाम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और इससे भी ज़्यादा ठंडा और इससे भी ज़्यादा पुरलुत्फ़ है। उस तरफ हम इंशाअल्लाह चलते हैं। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम छतर टॉप से होते हुए खबल की तरफ आ चुके हैं और ये बेहतरीन मकाम है और यहाँ आसपास आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के मनाज़िर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा यानी कम है और यहाँ पे बेहतरीन एक नज़ारे आपको मिलेंगे। ये सामने आप पहाड़ पे जो चीड़ के और बिहार के दरख्त आप देख रहे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक मंज़र पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ चंद साथी भी हैं, उनसे उनके तासुरात हम जानेंगे कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आज के इस हमारे इस क्या कहते हैं सफ़र के मुतालिक अपनी तजावीज़ देंगे। ये हैं हसन साहब, कैसा लगा आपको आज का सफ़र? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी हसन शाह शिराजी बात कर रहा हूँ आपसे नवाते हुए। माज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा की हदूद है और इसके दूसरी साइड जो है उगी के एरिया टच होता है और ये जो एरिया है इसको खबल के नाम से जानते हैं। ये एरिया खबल है, काफ़ी बड़ा इलाका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ के दरख्त भी बहुत प्यारे हैं और इलाके के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। और यहाँ हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ आएँ और विज़िट करें, लुत्फ़ अंदोज़ हों यहाँ से। बहुत ही बेहतरीन पानी, साफ़ शफाफ पीने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेस है ये जो। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम उस तरफ चलते हैं और उधर के मंज़र भी आपको दिखाते हैं। वहाँ जो नीचे हरियाली है वो आप ज़रा देखें, आप चेक करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक चश्मा, बड़े साफ़ शफाफ पानी का चश्मा है, यहाँ से बह रहा है। और ये ऊपर के मनाज़िर आप ज़रा देखें, बेहतरीन लोकेशन है और बस यहाँ पर यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। इतना ज़बरदस्त ये मकाम है और इतनी ज़बरदस्त जगह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हसन शाह साहब जो है ना, पहाड़ों के शहज़ादे हैं, बड़े प्यारे अंदाज में जो है छलांगे लगाते हुए गए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शिराजी। ज़रा आदिल शिराजी के तासुरात भी हम जानेंगे। आदिल शिराजी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सैर व सियाहत के लिए निकले हैं और यहाँ पे खबल में आज हम आए हैं
اور یہ آپ کو خوبصورت نظارے اس ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج مدثر شیرازی اور حسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح آج ہم یہاں پہ آ کر انجوائے کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور اس ویڈیو میں ان مناظر کو دیکھیں. اور آپ کو اگر زندگی میں موقع ملے تو ایک دفعہ ادھر چکر لگائیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اس علاقے کی خوبصورتی کیمرے میں آپ کو دکھا سکیں. یہاں کی خوشگوار آب و ہوا اور پلدر کے درخت, بیار کے درخت آپ کو خوبصورت سینری. یہاں پہ لوگ بہت مہمان نواز لوگ ہیں. سڑکیں یہاں کی اچھی پکی سڑکیں ہیں. پچھلے 5 سالوں میں اچھا خاصا یہاں پہ کام کیا ہے گورنمنٹ نے, تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. شکریہ. جی ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظر ہیں کھبل کے, اور کھبل کے مزید آپ کو لوکیشن اور مزید بھی مناظر ہم دکھاتے جائیں گے. اور الحمدللہ یہاں آ کر ایک دلی راحت اور سکون محسوس ہوا, اور بہت ہی پرکیف نظارے, بڑے عجیب و غریب نظارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے. اس لیے ہم جو ہے آپ کو بھی چند جگہیں, چند مناظر آپ کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, اور آپ ذرا ان تمام مناظر سے انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے. چلا السلام علیکم. ہم اس وقت مانسیرا کی ایک وادی کھبل, بہت اونچا ایک مقام ہے اور بہت پرلطف مقام ہے, وہاں موجود ہیں. اور آپ یہ تمام کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس جگہ کی ہائٹ اور بلندی بہت زیادہ ہے, اور یہ آپ نیچے اس کی جو ہے نا بلندی کا اندازہ یہ نیچے سے لگا سکتے ہیں کہ نیچے جو آبادیاں ہیں, گھر ہیں, وہ کتنے دور ہیں. اور آج ذرا بادل ہیں, بادل کا موسم, اور موسم ذرا یعنی بادلوں والا ہے, صاف نہیں ہے. اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہے, بہت ساری پہاڑ جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اگر یہاں پر بادل نہ ہوتے اور موسم مطلع جو ہے ابر آلود نہ ہوتا, صاف ہوتا,
تو پھر آپ کو بہت زیادہ مناظر نظر آتے. تو یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور نیچے وادی ہے بہت بڑی. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ ہے ایک ہمارا یہ سفر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں آگے منزل تک پہنچائے. ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا یہ سفر ہے. تو اب مزید انشاءاللہ تعالیٰ جگہ آپ کو ہم دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین اکرام، اس وقت ہم اپنے سفر کے منازل کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور ابھی جو ہم موجود ہیں یہ اوگی سے تھوڑا سا آگے شیر گڑھ اس جگہ کا نام ہے. یہ نواب خانی زمان خان کا کیا کہتے ہیں حویلی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور بہت پرانی ہے، تقریباً 200 سال پرانی ہے. اس کے مختلف مناظر آپ حضرات کے سامنے ہم شیئر کریں گے. یہ آپ دیکھتے جائیے. اس طرف ذرا لے آئیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس حویلی کے کمرے ہیں اور یہ باہر کا ایریا ہے. یہ بالکل چاروں طرف جو ہے یہ کمرے ہی کمرے ہیں اور بہت زبردست. یہ انٹرسٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے یہ مین گیٹ ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں. یہ آپ کو توپیں نظر آ رہی ہیں. یہ نوابوں کی جو ہے اس وقت کا جو اسلحہ، یہ اس وقت یہ جو توپ خانہ تھا ان کا وہ یہ ہے. اور ہم ابھی کچھ دیر بعد اندر کے مناظر اور اندر کی تصاویر وغیرہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ساری عمارت جو ہے بہت پرانی عمارت ہے، مٹی کی بنی ہوئی عمارت ہے. یہ ان کے کمرے تھے، رومز تھے. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رومز تھے. السلام علیکم. اللہ